kaisa gituma je riang rono je bur rono settlement rizan bagai buba gada 200 crore rani jaka nong obon bagai samuta tandi ne tobo buba gra or 200 crore rangmat maya ari da palo se phiyota na naika oba sotaya noro je o elaka o khlai to khlai noro bisar khlai ni bakhawa tasi na de sudo aba sumia je Greater Triplaland और Greater Triplaland में कहेंगे और सुनो 19 दफा त्रिप्रासा सिमिन को या और जगह मुस्लिम को तो नहीं वांसा को तो नहीं तो वो चीनी त्रिप्रासा वो चीनी पावर चीनी क्षमता चुना उन्नयन पैदा नहीं बांगे चलो वो सोचो करी दी अब से चीनी बोला ना सालो अब बांगे जब त्रिप्रासा जने जरा ओ एडिसी इलाका वो तो नहीं बुकुं बालांग तो बुकुं कोलंग तो minority untuk jotone chung ekok babake o additional rokha khwaina nangnai o additional rokha khwaimaya manena chung kumai thanai ei karone thanai March masini 12 tarikhe Agartala জনসভা Bobagani নেতৃত্বে apro je chini o Tripura jone governor Bobagani dingi sumo pamonso prodo nung oroba te Greater Tripura demand takadi nini যে তাবো নির্মহের নিনি যে ওগো রুদ্রসাগর আবদ্ধ নন কিভলি নাই বছর 25 লক্ষ টাকা নিনি ও যে নিয়মান রাজবাড়ি না সামনে তুইন বাগে নন রানি দাইনি যে ফাইগো যে ফাইও বাবাগা আইহে আমি নির্ময় বনাইয়া আমি রাজবাড়ি বনাইয়া আং নিনি উমাকা তো bunaya ini asal bunaya angkit cunaya ang 19 dafar Triplasa se program ana ini sini bobaga mukti klai kabu jongo sini Triplasa se pamonsa todo nong ara jagawa but chana se phayo hine kap but chayo aboya abo bol Greater Triplaland maya hine ke bonia sini Triplasa se hino bibi busa saya sini Triplasa se sai to aben mage song sinani nanai 300 जाते चुप और जगह वो saya nulia करे तमने करे में अब हाके चबा करे ना चीनी साय अपना बड़े रॉक बड़े दिल नाम करो मबाई बड़े निगा फ्लिकरो मर से चुप और जगह सही थो सब चीज़ और त्रिपुरा राज्य चुना भावना के और त्रिपुरा जनी इतिहास तो सिक्मा के सब गणमुक्ति परिषद में बाई के सिक्मा का